गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीह रे अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशि प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव रे दिया जीव। 12 गोटी राशि 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दिया जीव। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू दे मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम जन्म स्थान जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जीवो ओ कौन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसिया अक्टोबर मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। एही मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि। एही राशिर अधिपति बुध ग्रह, राहु ग्रह मिथुन राशि रे उच्च स्थान। मिथुन राशिर शुभ अंक 1, 3, 7 और 9। शुभ बार शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और रवि ग्रह मिथुन राशि सकाशे शुभ ग्रह। सिंह लग्न, वृष लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न मिथुन राशि सकाशे शुभ लग्न। आराध्य देवता परम ब्रह्म माता आदि शक्ति। मिथुन राशि सकाशे घात संख्या 5 और 8। घात मास आषाढ़ मास बा मिथुन मास। घात लग्न कर्कट लग्न। घात चंद्र नवम चंद्र अर्थात कुंभ चंद्र। घात नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। घात तिथि अष्टमी तिथि। मिथुन राशि सकाशे घात ग्रह चंद्र महाग्रह। एबे जानिबा मिथुन राशिर अक्टोबर मासर मासिक फल। 2024 मसिया अक्टोबर मासटी रे मिथुन राशि व्यक्ति बहु समस्या देई गति करिवे। बोझ उपरे ललिता बिड़ा सदृश फल मिलिबो। विशेष करी 11 तारिख 20 तारिख और 29 तारिख रे किछिटा अघटन घटी पारे। ग्रह रूपी दनार्दन सबु सेही अलेख पुरुषंकर खेला लीला। सबु फल आमरी करिथिबा ओ करुथिबा फल भोग करिबा। एणु आपण प्रत्येक समय रे परम ब्रह्म अलेख पुरुषंकर षडाक्षर मंत्र महिमा अलेख तुंडरे रखिथांतु। आपणकु जेते विपद आसिले मध्य ताहा आपणकु बाधिबो नाही। एही समय रे आपण निजकु बहुत बड़ ज्ञानी बोलाइबे। सर्वदा निज देह को जत्न नेबे। अन्य मानकु देखी आपण बहु ईर्षा करिवे। जेते शौकीनी द्रव्य व्यवहार करिवे ऋण धार करजरे आपण बुड़ी रहिबे। निज जिद रे अटल रही टंकाटी स्थान रे 10 टंका खर्च करी निजर बहादुरी देखाइबे, जहा द्वारा कि बर्बादर बाट आपण निजे निजे खोली देई विपद को स्वागत करिवे। आपण जेउ काम करिबा को चाहिबे से काम आपणकर व्यर्थ
ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ଓ ରାଗରେ ଘୃଣାରେ କାହାକୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ତାହା ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ପଦେ ପଦେ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନିଦ୍ରା ଏକ ରୋଗ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମାନ୍ଦା ରହିବ, ଭୋକ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବେ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବେ, ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ। ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଥାଏ ରକ୍ତରେ। ସେଥି ସକାଶେ କଥାରେ କହନ୍ତି, ମୋ ରକ୍ତକୁ ତୁ ଗରମ କରନା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ରକ୍ତର ଗ୍ରହ। ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରକ୍ତ ସର୍ବଦା ଗରମ ରହିବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେବ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିବ, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତପାତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ରକ୍ତ ପୁରା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପାଲଟିଯିବ। ଏହି ରକ୍ତପାତରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସକାଶେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାସ ସାରା ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶୁଭ କରାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରାଇଦେବ। ଆପଣ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ ଗୁଳି ପରି ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ବାଣୀ ଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ। ସେହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତାହା ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଖାଲି କୁଭାଷା ବାହାରିବ। ଗୁରୁଜନ, ପିତାମାତା, ଦେବଭକ୍ତି ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପରିବାର ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ହେଉ, ଆପଣ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବେ, ଯେପରି କଙ୍କାଳ ଭଙ୍ଗା ଗୋଖର ସାପ ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ କରାୟତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କଷ୍ଟର କାରଣ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବ। ବୁଧ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଧିକାର। ବୁଧଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଶରୀରରୁ ସବୁଜ ସାର କମିଯାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ ଆଦି ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି। ତାହା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ 7 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟାଏ କାଚ ବୋତଲରେ କିମ୍ବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ରଖି ସେ ପାଣିକୁ ସବୁଜ ଜରି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁଜ ଜରି ଗୁଡ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପାଣିରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରହିଯିବ। ଏହାକୁ 7 ଦିନ 7 ରାତ୍ରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖରାରେ ଓ କାକରରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାଚ ବୋତଲରେ ତେଲ ରଖି ସେ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପାଣିକୁ ଦୈନିକ 1 ଗ୍ଲାସ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସାବଧାନ, ପାଣିକୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ରଖିବେ। ଏହି ପାଣି କେବଳ କୂପ ଜଳ କିମ୍ବା ନଦୀ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପାଇପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ପାଇପ ପାଣିରେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ନାଳୁଆ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ଦରକାର। ଏହା କଲେ ବୁଧର ପ୍ରତିକାର ହେବା ସହିତ ଶନି ଦେବ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଶନି ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ରହି ମିଥୁନ ରାଶିର ରୋଗ
ଓ ଆୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବୁଧ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ଛଡା ପଞ୍ଚମାଧିପ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସକାଶେ ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଯାଅ। ଅଲେଖ ମହିମା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ଦିଅ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ କଞ୍ଚା ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ଆପଣ ବବୁରି ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ अलौकिक शक्तिर साहाय्य पाइबे। देवगुरु बृहस्पति द्वादशरे रही अशुभ फल प्रदान करिवार मध्य क्षांत रहिबे। राहु ग्रह दशमरे थाई किछि शुभ फल प्रदान करिवे। आपण प्रतिदिन अंधकार रात्रि रे शून्य आकाश तले दंडायमान होई प्रभुंकर शरणापन्न हेले राहु मध्य शांति हेबे। कारण राहु शून्य नील आकाशर मालिक और नील समुद्रर मालिक। राहु समुद्र राशि रे अवस्थान करिसंती। समुद्र समस्त धनर मालिक। कर्म स्थान रे राहु विराजमान करुथिबारु ओ राहु बृहस्पति परस्पर तृतीय एकादश रे अवस्थान करुथिबारु आपणक मासर शेष सप्ताह ठारू अजस्र धनर मालिक करिदेबे। राहुंकर गुरु शुक्र ओ शुक्रंकर राजसिंहासन रे राहु विद्यमान। अर्थात शुक्रंकर राजसिंहासन होची मीन राशि। से मीन राशि रे राहु विद्यमान अछंती। शुक्र तांको निज गृह रे अछंती। एणु आपण एही मासटीर शेष भाग रे धनी हेबार बहु संभावना अछि। बहु शुभ फल मध्य पाइबे। एही गला 2024 मसिया अक्टोबर मासरे मिथुन राशि मासिक राशिफल ओ तार शुभाशुभ ओ प्रतिकार। यह छड़ा आपण आपणक जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान तले दिया जाइथिबा मेल रे प्रेरण करंतु। यह द्वारा हमर ज्योतिष कोष्ठी तैयारी करी गणना करी प्रतिकार मान जणाई देबे। एहिठारे मु आज रहिली। परवर्ती राशि कर्कट राशि विषय रे आगामी अध्याय रे आलोचना करिबा। से पर्यंत विदाय नेउची। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण।